शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा माशाल्लाह इनका अच्छी लेंथ में है। फर्स्ट फोर विल पावर का बताते हैं तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर को देखा जाए तो सेकंड फोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। यहाँ पर कुछ लाइनें इसको काट रही हैं दूसरे पोर को, तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आएंगी। और इसके अलावा अगर आप इनकी बुदाई देखें तो आंख भी इनकी थोड़ी डिस्टर्ब है। शुरू में सिंगल लाइन है और आगे जाके छोटी सी आंख बनती है और उसके बाद फिर सिंगल लाइन है। इसका मतलब ये है कि बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 30 के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू होगी और आगे फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। तो बाकी हम इनका लोशोबर चार्ट भी देखेंगे और इनकी जन्म कुंडली को भी थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन पहले हम इनका लेफ्ट हैंड पढ़ लेते हैं और लेफ्ट हैंड के बाद फिर हम इनका राइट हैंड पढ़ेंगे। ठीक है जी। हथेली अगर आप देखेंगे तो स्किन इनकी नरम मुलायम है। हथेली माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। मजबूत भारी हाथ है। जब मजबूत भारी हाथ होता है तो ऐसे लोग पास रुपया पैसा ज़रूर आता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। हथेली जब आपकी रेक्टेंगल होती है तो ऐसे लोग जिस्मानी मेहनत करने वाला काम नहीं करते, बल्कि ये टेबल पे बैठ के काम करते हैं या बिजनेस करना पसंद करते हैं, या वो काम जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो। इनकी पेपर वर्क करना पड़े, बिजनेस करना पड़े, तो ये वो काम ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा जॉब कर लेंगे, लेकिन सख्त मेहनत मजदूरी इनसे बिल्कुल नहीं हो सकती और ना ही ये करते हैं। इसके अलावा जनाब इनकी जो हथेली है माशाल्लाह कलर बड़ा प्यारा है हथेली का, नरम मुलायम हथेली है, स्किन अच्छी है, तो दौलत इनके पास आएगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा। अब अगर इनका हम बचपन देखें, बचपन से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है। तो बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक तो बहुत टेंशनें देखेंगे ज़िंदगी में। इसके अलावा दिमाग की लाइन भी देखें तो यहाँ पर भी ये थोड़ी दिमाग की लाइन बता रही है कि एक स्ट्रेस, एक ज़हनी टेंशन इनके दिलो दिमाग में रहेगी, जो तकरीबन 30-35 साल की उम्र में जाके ये ज़हनी टेंशनों से बाहर निकलेंगे और आगे इनकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है। दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है। दिल की लाइन जब ब्रेक होती है तो इंसान को मोहब्बत में धोखा मिलता है। तो ये 2 दफ़ा मोहब्बत में इनको धोखा मिल चुका है। मोहब्बत में इनको नाकामी मिली है और जब ये दिल की लाइन ब्रेक होती है तो इसको हम अच्छा नहीं मानते। ये बिनाई के लिहाज से अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये सन माउंट के नीचे से ब्रेक हो रही है तकरीबन। तो ये बिनाई इंसान की जल्दी वीक होती है। कभी कभी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां इंसान को जल्दी लगती हैं। कभी कभी किसी अपने की डेथ का सदमा भी देखना पड़ जाता है और कभी कभी मोहब्बत में सख्त नाकामी होती है और मोहब्बत में सख्त नाकामी इनको मिल चुकी है। और बाकी चीज़ें भी इनके ख़तरा है कि हो सकती हैं कि कोई दिली सदमा बर्दाश्त करना पड़ जाए या दिल से रिलेटेड कोई बीमारी आ जाए। तो इसलिए जनाब आपने हार्ट से रिलेटेड अगर कोई बीमारी आनी है तो उसके लिए आपने ऑयली चीज़ों को अभी आप छोड़ दें और कोलेस्ट्रोल अपना ना बढ़ने दें और सादा ग़िज़ा खाएं, गोश्त कम से कम खाएं। और तो ये चीज़ जितना आप सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, सलाद का इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, इतना आपके लिए अच्छा है, आपकी दिल के लिए, आपकी सेहत के लिए। दिल की लाइन माशाल्लाह आगे जाके बेहतरीन है, ऊपर तक जा रही है, जुपिटर माउंट तक जा रही है। तो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, लविंग है, केयरिंग है, सब रिश्तों का बड़ा ख्याल रखेंगे। ज़िंदगी की लाइन जब ये नीचे की तरफ आती है, यहाँ तक पहुँच जाती है तो तकरीबन 70 to 80 यहाँ तक तो आपकी एज जाएगी। कोई ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं है। ये मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी ज़िंदगी को तो कोई ख़तरा नहीं है। मैंने इनको तसल्ली दी है कि जनाब अगर आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक भी ज़िंदगी की लाइन आ जाए ना तो कम से कम 80 तक तो चला ही जाता है। इससे ज़्यादा भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सकता है। ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। बाकी दिमाग की लाइन बड़ी लंबी है आपकी, तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं ऐसे लोग। जब दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो ऐसे लोग ख्याली पुलाव नहीं खाते, बल्कि मेहनत पे यकीन रखते हैं और मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। दिल की लाइन यहाँ पे हल्की सी नीचे की तरफ झुकी है और यहाँ पे दिल और दिमाग की लाइन में गैप कम हुआ है। जहाँ पे दिल और दिमाग की लाइन में गैप कम हो जाता है वहां पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये समझ नहीं आती, वो जिंदगी के फैसले करते हुए ना वो कंफ्यूज होता है कि मैं ये काम करूं ना करूं। फर्ज करें इन्होंने बाहर जाना है तो मैं बाहर जाऊं ना जाऊं, मैं पाकिस्तान में काम करूं या बाहर मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, मेरे लिए ये काम ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा।
تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پھر جب یہ دل اور دماغ کی لائن بالکل قریب قریب آ جاتی ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ فیصلے کرنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے، وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، مطلب ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب یہاں پہ آپ دیکھیں تو سفر کی لائنیں ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ بڑی بہترین ہے، یہ سفر کی لکیر ہے، یہ سفر کی لائنیں ہیں، تو ٹریول تو یہ کریں گے، لیکن سفر میں ان کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، آسانی کے ساتھ سفر نہیں ہوگا، سفر میں پہلے رکاوٹیں آئیں گی، اور اگر یہ پردیس چلے بھی جاتے ہیں تو پردیس میں بھی جا کے آسانی کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور لیکن امید ہے کہ سیٹلمنٹ ان کی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم مون ماؤنٹ پہ دیکھیں تو مون ان کا اچھا ہے، مون ماؤنٹ جب آپ کا اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے، اور اس پر اس طریقے سے ایسے لائنیں بھی ہوں یا ایسے لائنیں ہوں تو یہ آپ کو ضرور ٹریول کرواتی ہیں، تو سفر ان کا ہو جائے گا۔ اور جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت قسمت کی لکیر ہو تو یہاں 35-40 پہ جا کے نا 35 پہ جا کے یہ اپنی کوئی جاب، کوئی ان کی لائف میں ایک بڑا چینج لیں گے۔ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بیرون ملک میں کب تک جاؤں گا، تو تقریباً 34 ان کی ایج ہو چکی ہے، تو آگے یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن اپنا ٹریک چینج بھی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-3 سال کے اندر اندر یہ بیرون ملک چلے جائیں گے، اور یہاں سے ان کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوگا، اور یہاں سے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ دل کی لائن میں جب تھوڑی تھوڑی کمزوری ہوتی ہے تو انسان کو دلی دھوکے ضرور ملتے ہیں، محبت میں ناکامی بھی ملتی ہے، تو بالکل ان کو دل کو دھوکے بھی ملے اور محبت میں ناکامی بھی ہوئی ہے، اور یہ بعض دفعہ جب دل کی لائن ویک ہوتی ہے تو انسان کو غصہ جلدی آتا ہے، انسان کے دل کے اندر بے چینی زیادہ رہتی ہے، انسان جلدی غصے میں آتا ہے، اور یہ لائنیں بھی انسان کے اندر غصہ ایگریشن پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو ہلکی ہلکی لائنیں، انسان اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑنا شروع ہو جاتا ہے، جلدی غصہ آتا ہے، یہ اس چیز کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہاں پہ آپ کی لائنیں ہو تو ایسے لوگ اچھی گفتگو کر لینے والے انسان ہوتے ہیں، اور جب یہاں پہ اس طریقے سے کراس کا سائن بنے یا اس طریقے سے لائنیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سن لائن ابھی ان کے ہاتھ میں بہترین نہیں بن رہی، تو کسی ایک ٹیلنٹ کو ان کو لے کے چلنا چاہیے۔ دیکھیے بائی برتھ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہترین ٹیلنٹ دیا، اگر آپ اس ٹیلنٹ کو صحیح یوز کریں گے نا، محنت کریں گے، تو یہاں پہ آپ کی ایک سن لائن بنے گی۔ یہ اس ٹیلنٹ میں کامیابی ملنے کا یہ لکیر ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو بھی اللہ نے ٹیلنٹ رکھے، اگر آپ اس کو پالش کرتے ہیں، آپ اس پہ محنت کرتے ہیں، اور یہاں پہ پھر یہ سن لائن بھی آپ کی بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور نیم فیم دے گا۔ اور بعض دفعہ جو لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ 2-2 3-3 شہرت کی لائنیں ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ وہ 2-2 3-3 کاموں میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ایکٹر ہوتے ہیں، ایکٹنگ میں کامیاب ہوتے ہیں، ساتھ وہ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح بزنس پلس ایکٹنگ۔ اسی طرح کچھ لوگ سیاستدان بھی ہوتے ہیں، ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک بھی ہوتے ہیں، تو سیاست کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ جو ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں آپ کو سن لائن جو ہے نا، شہرت کی لائن، وہ آپ کو ڈبل نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو سن لائن جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ویل ڈیولپ ہو نہیں سکتی، ابھی سن لائن بن تو رہی ہے لیکن اس میں اب ایسے کٹ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ روپے پیسے کا بھی نقصان ان کا ہو سکتا ہے، تو روپیہ پیسے جو ہے ان کو سوچ سمجھ کے اگر یہ باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کسی ایسے بندے کے آگے پیسے مت پھنسا دیں جو فراڈیا ہو، 2 نمبر ہو، کیونکہ آج کل جو بھی لوگ باہر کا کام کر رہے ہیں نا، تو اس کام میں فراڈ بہت زیادہ ہے، تو جناب آپ کے پیسے پھنس سکتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کو کیئر سے کام لینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تو ان کا لیفٹ ہینڈ ہو گیا ہے، اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم انگلیوں کی بات کریں تو جوپیٹر فنگر اچھی ہے، تو دین کا نالج، دنیا کا نالج ان کے پاس، سیٹرن فنگر بھی اچھی ہے تو بڑی بیلنس لائف گزاریں گے، سن فنگر اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، برکری فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے، کانفیڈنس تھوڑا سا کم ہے لیکن کافی بہتر ہے، تو جہاں پہ 10 بندوں میں بات کرنی پڑ جائے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر لیتے ہیں، اپنی بات کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، بہترین زندگی گزاریں گے، قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے، بہترین ہے، تو ساری زندگی آپ کو دولت کی کمی نہیں ہوتی، پیسے کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ منی ٹرائی اینگل یہاں پہ اتنا ہمیں شاندار نظر نہیں آ رہا،
बिजनेस की लाइनें नज़र तो आ रही हैं लेकिन ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। तो इसका मतलब ये कि ये बिजनेस में ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। कोई काम करेंगे ज़रूर, हो सकता है कोई बिजनेस ट्राई करें, लेकिन बिजनेस में इनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये कोई जॉब करते हैं या कोई हुनर है इनके पास तो उसको लेके चलते हैं तो उसमें ये ज़्यादा कामयाब होंगे। अब यहाँ पे इनका जो राइट हैंड है उसको अगर हम देख लें तो ये होता है फैमिली का रिंग। फैमिली के रिंग पे जब इस तरीके से डॉट बनते हैं तो तकरीबन 3 बच्चों की लाइनें तो बड़ी क्लियर हो जाती हैं। अगर यहाँ पे 3 डाट बने या 4 डाट बने तो कम से कम 3 बच्चे तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। जब वहाँ पे 3 डाट बने हुए तो यहाँ पर भी 3-4 लाइनें शो हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कि तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये इनकी तरतीब बन सकती है। अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जब ये आपस में जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड पे एक मैंने इनकी ना एक ख़ास चीज़ देखी है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो इनकी दिल और दिमाग की एक ही लकीर यहाँ पे हमें शो हो रही है। ये जब दिल और दिमाग की एक ही लाइन शो हो रही होती है तो क्या होता है, ऐसे ये होती है सेमियन लाइन। ऐसे लोग थोड़े से इंतहा पसंद हो जाते हैं, ज़िद्दी नेचर के हो जाते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, खतरों से इनको डर नहीं लगता, बड़ा बड़ा ये रिस्क लेते हैं, ज़िद्दी नेचर के होते हैं और फिर जल्दबाजी, थोड़े से जल्दबाज भी होते हैं। इनकी बस थोड़ा सा सोचा मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, साथ ही ये कर गुजरते हैं, चाहे इनका नफ़ा हो या नुकसान हो। और इसी तेज़ी की वजह से कभी कभी, जल्दबाजी की वजह से कभी कभी इनका नुकसान हो भी जाता है। अब अगर हम इनके जो मून माउंट पे सफ़र की लाइंस को देखें तो यहाँ पे हमें सफ़र की लाइनें हल्की हल्की नज़र तो आती हैं लेकिन ये कमज़ोर लाइनें हैं। तो इसका मतलब ये कि सफ़र करने में इनको चले तो जाएंगे, सफ़र भी इनका हो सकता हो जाए, लेकिन परदेश में जाके इनके लिए वहाँ पे सेटल होने में, ट्रैवलिंग में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी भी इन्होंने काफ़ी ट्राई की है ट्रैवलिंग के लिए, तो कुछ माली हालात अभी इनको इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो इसी वजह से ये जो लाइनें हैं ना उन्होंने इनकी हेल्प नहीं की। लेकिन आगे ये किस्मत की लाइन जो है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये भी मून से निकल रही है। तो ये उम्मीद है कि ये जो लाइन है किस्मत की इनको ये ट्रैवल करवा देगी। ये लाइन आपको ट्रैवल करवाएगी, ये आपको बाहर प्रदेश लेके जा सकती है क्योंकि ये मून माउंट के साथ जुड़ी हुई लाइन जब आपको यहाँ से शुरू हो रही है सीधी सैटर्न पे चली जाए तो ये आपको ट्रैवल करवा देती है। बाकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ पर भी तकरीबन 70-80 साल एज बता रही है। ज़िंदगी की लाइन में जब से ये जजीरे से होते हैं तो सेहत के इशू होते हैं। तो ये बता रहे थे कि मेरी सेहत अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो जनाब आपकी आगे चल के अब सेहत बेहतर हो जाएगी क्योंकि इसके बाद आगे आपकी ज़िंदगी में मुझे ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। 30 साल की उम्र के बाद ना आगे आपकी सेहत मुझे ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही है। ठीक है। और जब दिल की लाइन और दिमाग की लाइन एक ही होती है तो उस ये भी हमारी सेहत को थोड़ा सा गड़बड़ करा देती है। जब एक ही दिल और दिमाग की लाइन हो तो ऐसे लोगों की सेहत भी गड़बड़ करती रहती है और कुछ ना कुछ सेहत के इशू ऐसे लोगों को होते हैं, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं और स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा आती है इनकी ज़िंदगी में। यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन बन रहा है। अगर इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने तो ये भी इंसान को रुपया पैसा ज़रूर देता है। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल का साइन बन रहा है। तो कुछ अच्छे साइन अभी बन रहे हैं इनके हाथ में, जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से एक ट्राइंगल बनता नज़र आ रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब ये कंप्लीट होगा तो इसका इनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन सीधी और साफ बात यह कि 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। अभी इनकी 34 साल उम्र हो गई है, तो 34 के बाद यहाँ से इनकी ज़िंदगी में ना बेहतरी आना शुरू होगी। यहाँ से फिर ये उम्मीद है कि बैरून मुल्क भी चले जाएंगे और अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। देखें यहाँ पर से अगर हम दिल की लाइन को देखें तो ये अंदरूनी मंगल के साथ टच हो रही है। तो बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, ये चीज़ें इनको नुकसान दे सकती हैं। इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है इनको कि गुस्से में ना आए। मुश्तरी पे यहाँ पे एक ब्लैक मोल हल्का सा नज़र आया है और जुपिटर माउंटेन का मुझे दबा हुआ नज़र आया है। तो मोहब्बत में इनको 2 दफ़ा नाकामी हुई है। अगर जुपिटर माउंट आपका उभरा हुआ हो तो फिर आपको मोहब्बत में कामयाबी मिलती है। तो यहाँ मोहब्बत में इनको नाकामी मिली है, लेकिन यहाँ पे ये वाली लाइनें मौजूद हैं। तो ये इंसान को कुछ ना कुछ दौलत, कुछ ना कुछ रुपया पैसा देती हैं। लेकिन यहाँ पे काले तिल का होना, हल्का सा काला तिल है, तो ये कुछ ना कुछ शादी में, जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पे आप देखें तो ये दिल और दिमाग की एक ही लाइन ये है और यहाँ से फिर दिल की लाइन ऊपर की तरफ उठी है।
تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسے لوگوں کو نا اپنے ریلیشن کو لے کے چلنے میں مشکل پیش آتی ہے. جلدی غصے میں آ جائیں گے، دل کے اندر بے چینی ہوگی، اور بے چینی کی وجہ سے غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیں گے. اور یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ جو دل کی لائن ہے یہ سیٹرن پہ ختم ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ ان کے اندر تھوڑی سی یعنی کہ یہ اپنا فائدہ پہلے سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسروں کی فیلنگز کا اتنا خیال نہ رکھیں، یہ چیز ان کے اندر آ سکتی ہے. تو اس چیز کو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ بھی انہوں نے دوسروں کی فیلنگز کو نظر انداز نہیں کرنا، سب رشتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اس میں ان کا فائدہ ہے. شادی شدہ زندگی میں باقی یہاں پہ آپ دیکھیں تو مجھے یہ ایک سٹار ابھی بنتا نظر آ رہا ہے. اللہ کرے یہ سٹار ان کا بہترین بن جائے. اگر یہ ان کا ایک اکیلا سٹار یہاں پہ بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نیم فیم دے گا. لیکن ابھی میرے حساب سے یہ سٹار ابھی صحیح طریقے سے بنا نہیں ہے. جب یہ بنے گا تب، کیونکہ ابھی تو یہ اس طریقے سے لائن بن رہی ہے، اس طریقے سے لائن بن رہی ہے. جب ایک لائن یوں یہاں سے بھی گزر گئی نا اور یہ خوبصورت سٹار بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم ضرور دے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی اگر اس طریقے سے یہ اس طریقے سے کوس بنے نا تو یہ گرڈل آف وینس، ٹوٹا ہوا گرڈل آف وینس کا بتاتی ہے. تو گرڈل آف وینس اگر ٹوٹا ہوا ہو تو یہ کیا کرے گا، یہ آپ کے اندر سیکسولیٹی کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کے اندر جنسی خواہشات کا غلبہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے. تو باقی اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ آگے ان کا جو بڑھاپا ہے وہ بہترین ہے. اولڈ ایج تک آگے بڑی بہترین قسمت کی لائن یوں جا رہی ہے. یہاں پر بھی دولت کی لائنیں ہیں، یہاں پہ بھی اللہ کرے گا، یہاں پہ بھی اگر ان کا سٹار یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا اور زندگی میں یہ کامیابیاں حاصل کریں گے. اور یہ دل کی لائن جو ہے یہ بھی یہاں سے نکلی ہوئی ہے تو یہ بھی تھوڑا سا ان کو جذباتی بنا سکتی ہے. تھوڑی ان کے اندر ضد زیادہ آ سکتی ہے، ایگو زیادہ آ سکتی ہے، اپنی مرضی چلانے کی کوشش کر سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہ کرے، صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچیں، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ چیز کبھی کبھی بندے کو نقصان دیتی ہے. تو اس چیز سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. چارٹ کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو لوشو برتھ چارٹ میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو 1 نمبر جو ہے وہ 2 دفعہ ہے. تو 1 نمبر جب 2 دفعہ آتا ہے تو یہ 1 نمبر ہوتا ہے سن کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جرت بھی ہے، آپ دلیر بھی ہیں، آپ آگے بھی بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا اور آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ تو بڑا اچھا نمبر ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 نمبر 2 دفعہ دی ہے. اس کے بعد نمبر 2 ان کے پاس نہیں ہے. نمبر 2 جب نہیں ہوتا تو زندگی میں محبت کی کمی رہتی ہے، اپنے رشتوں سے سچی محبت نہیں ملتی. انسان اپنے جذبات کو صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ اپنی محبت کو ٹھیک طریقے سے بیان نہیں کر پاتا. وہ اپنے رشتوں سے محبت کرے گا، محبت کو بیان نہیں کر پائے گا. انسان کو دکھ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے دکھ کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. وہ اپنی فیلنگز اپنے دل میں دبا کے رکھتے ہیں. تو یہ بالکل اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں دبا کے رکھیں گے، اپنے دکھوں کو، اپنی فیلنگز کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائیں گے. کہیں نہ کہیں ان کو مشکل پیش آئے گی. نمبر 3 جب آپ کے پاس مس ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی تعلیم، ایجوکیشن میں مسئلے بنتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کی جو پہلی شادی ہوتی ہے یا جو آپ کی پہلی محبت ہوتی ہے اس میں پرابلم پیش آتے ہیں. تو بالکل ان کو محبت میں ناکامی ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی جب شادی ہوگی تو شادی میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. 4 ہوتا ہے، 4 نمبر ہوتا ہے راہو کا. جب 4 آتا ہے لوشوں میں تو یہ ایسا انسان زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں. تو وہ ان کی جو میں نے بتایا تھا نا کہ دل کی سیدھی لائن ہے، تو وہ انسان کو غلط فیصلے کرواتی ہے بندے سے. تو اس کو ان غلط فیصلوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، سوچ سمجھ کے فیصلہ نہ کریں. مطلب سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. اور جہاں یہ لالچ میں آ کے کوئی فیصلہ کریں گے نا وہاں پہ یہ مار کھا جائیں گے، وہاں پہ ان کا نقصان ہو سکتا ہے. 5 نمبر کے مس ہونے سے انسان کی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. انسان اپنا گھر نہیں بنا پاتا، انسان کی گھریلو زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹینشن چلتی رہتی ہے. تو یہ چیز ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. 6 نمبر کے مس ہونے سے انسان کو اپنے رشتوں کی سچی محبت نہیں ملتی، سچے دوست نہیں ملتے، سچی محبت نہیں ملتی. ان کی زندگی میں وفا کی کمی رہے گی، سچے لوگوں کی اچھے دوستوں کی کمی رہے گی، سچی محبت نہیں ملے گی. اپنے خونی رشتوں سے بھی ان کو سچی محبت، سچی وفا نہیں ملے گی. 7 نمبر کے مس ہونے سے بھی کہیں نہ کہیں انسان کے اندر غصہ، ایگو، ڈپریشن بڑھنے لگتا ہے، روحانیت کی کمی ہوتی ہے. 8 نمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے تو ان کی اچھی جاب ہو جائے گی اور روپیہ پیسہ یہ کمائیں گے. روپیہ پیسہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا اور جاب بھی ان کی ہو جائے گی.
9 नंबर जब 2 दफ़ा आता है तो कहीं ना कहीं ये इनकी अंदर ईगो गुस्से को बढ़ा देते हैं, तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। अब अगर हम इनकी जन्म कुंडली की बात कर लें तो वो भी मैंने इनकी ड्रॉ की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले घर का मालिक जो है वो विरगो है, लगना जो है इनका, तो लगना जो है वो पहले और 10वें घर का मालिक है जी, ये मरकरी, और ये 12वें घर में बैठा हुआ है। लगन का मालिक जब 12वें घर में चला जाता है तो ये आपको फॉरेन सेटलमेंट करवा देता है, तो बिल्कुल इनकी फॉरेन सेटलमेंट ज़रूर होगी, बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगे। और उसके बाद 2 और 7 का मालिक जो वीनस है, वीनस जो है वो भी कैरियर के घर में बैठा हुआ है, मरकरी के घर में बैठा हुआ है। 2 और 7 का मालिक यानी कि 9वें घर का मालिक ये वीनस है, और ये 10वें घर में बैठा हुआ है, तो अच्छी पोजीशन में है ये भी। तो रुपया पैसा ये कमाएंगे, जॉब भी इनकी अच्छी हो जाएगी, सेविंग भी करेंगे, अपने फैमिली को, अपने रिश्तों को साथ लेके चलेंगे। और उसके अलावा तीसरे घर का मालिक जो है वो इनके अकरब है और एरीज है, इनका मालिक मार्स जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो 8वें घर में बैठने की वजह से ना इनको सेहत के इशू हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ना मार्स यहाँ पे 8वें घर में बैठा हुआ है, तो सेहत के इशू हो सकते हैं। लेकिन ये है कि ये रिसर्च वाला काम करेंगे, कोई भी ऐसा काम जिसमें इनको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे, ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, अपनी एनर्जी को ना रिसर्च वाले कामों पे अगर लगा देंगे तो उसमें इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा बिज़नेस कोई ऐसा करेंगे, इंश्योरेंस का काम या टैक्सेशन का काम, इस तरह के कामों में इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल सकती हैं। तो इसके अलावा 9 और 12 का मालिक जुपिटर है, तो 9 और 12 का मालिक जुपिटर 3 डिग्री पे ये उच्च का है, 11वें घर में बैठा हुआ है। तो जो भी इनके दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी आगे चल के ज़रूर पूरी होंगी, अपना घर भी बनाएंगे। और 10 और 11 का मालिक सैटर्न जो है वो इधर बैठा हुआ है 9वें घर में, जुपिटर के घर में, तो ये थोड़ा दुश्मन के घर में चला गया, तो इसी, और यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, तो इस वजह से मोहब्बत में नाकामी हुई है। 5वां घर इनका इतना अच्छा नहीं है, प्लेनेट अच्छा नहीं बैठा हुआ था। 5वां घर इश्क मोहब्बत का होता है। तो 10 और 11 का मालिक जो है सैटर्न, ये जॉब इनकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले रहेंगे। 9 और 12 का मालिक जो है वो जुपिटर है, जुपिटर उच्च का है 3 डिग्री पे, ठीक है। और जो 3 और 6 का मालिक मरकरी जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन जुपिटर जो है वो सन के साथ बैठा हुआ है। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी, जब भी कोई प्लेनेट सूरज के साथ बैठा हो या मार्स के साथ बैठा हो या सैटर्न के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, तो वो हमें प्रॉब्लम पैदा करता है। तो अब इनका तो जो जुपिटर है वो, इनके जो इनका लाइफ पार्टनर का जो प्लेनेट है वो बैठे ही केतु और सन के पास है, तो ये इतने अच्छे प्लेनेट नहीं है, ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं इंसान के अंदर, ईगो, जिद, गुस्सा पैदा करते हैं। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें इनको मसाइल का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज भी है, नौवा खाना भी इनका अच्छा है वीनस का। 3 और 6 का मालिक मरकरी ये बता रहे हैं कि ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे, और बाहर के मुल्क जाके अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। 5 का मालिक जो 12वें घर का मालिक सन जो है वो 11वें घर में आया हुआ है, तो वो भी अच्छी डिग्री में है। तो जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी वो ज़रूर पूरी होंगी। और ख्वाहिशात का जो घर है मून है वो, और मून भी अच्छी डिग्री पे बैठा हुआ है और अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, तो जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी ज़रूर पूरी होंगी, और अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा, और ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना डोशो बर्थ चार्ट पढ़वाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन जन्म कुंडली भी बनेगी, हाथों की रीडिंग भी होगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।